SP Crime Branch, Goa Police involved in the escape of the accused. CM should take immediate action and suspend them. AAP Goa President Amit Palekar. Okay, Amit Bab, जो incident is घडला, especially on this land grabbing issue, what you see? सी म्हाका दिसता म्हणजे क्रायम ब्रांच एक म्हणटा ती स्क्रॅप करपाक जाय नाजाल्यार रिवॅम्प करपाक जाय कारण आमकां जी म्हायती मेळ्ळा ती त्या प्रमाणे ज्या तरेन क्रायम ब्रांच वॉज हँडलिंग दीस इशू ऑफ लँड ग्रॅब हें खंय तरी आमकां खटकता की SP क्रायम फर्स्ट ऑफ ऑल शूड बी सस्पेंडेड इमिजिएटली पेंडींग इन्क्वायरी इंटू दीस एस्केप. आमी तुमकां याद आसतली ज्या दिसा म्हजें कॅन्सलेशन घाल्लें तांणी बेल कॅन्सल जावंकूय नाशिल्ली प्रॉबली 15 मिनटां भितर ते म्हज्या सगळ्या घरांनी म्हज्या ऑफिसान सगळ्या कडेन पाविल्ले. दॅट मिन्स क्रायम ब्रांच इज कॉम्पिटंट वेन इट कम्स टू पॉलिटिकल वेंडेटाज बट क्रायम ब्रांच बिकम्स इनकॉम्पिटंट एंड एस्केप कशी रे दीस इज लायक अ ग्रेट एस्केप. हांवें ग्रेट एस्केप म्हणल्यार कितें म्हणजे एकूच पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या फुड्यान एका कॉन्स्टेबलाच्या फुड्यान तुमी थंय ताका दवरिल्लो. दीस इज शॉकिंग. I think incompetence of crime branch and police department is opened up in this. I marked the chief minister and as a home minister he should immediately suspend this particular SP crime who should be held responsible for this escape, the greatest escape in Goa. लॉकअप ओपन करून एक कॉन्स्टेबल ताका आपल्या बायकार पळोवंक दिता मीन्स आय जस्ट कांट इमॅजीन वॉट इज द स्टेट ऑफ गोवा पुलीस टुडे. दे शूड बी एम्बेरेस्ड टू द कोर आनी बे म्हणून म्हाका दिसता आय थिंक ही हिमसेल्फ शूड से दॅट आय विल नॉट होल्ड दिस पोस्ट एनी फर्दर. आपल्याक ट्रान्सफर कर म्हणून किंवा सस्पेन्शन इज द थिंग आय थिंक वीच गव्हर्मेंट शूड फॉलो इमिजिएटली. कस्टडींतल्यान पुलिसूच सगळ्यांक धांवपाक हेल्प करता म्हणजे हाजो अर्थ असो जालो की एक प्रॉबेबली देर इज सम सेटिंग टू गेट हीज लँड सोल्ड थ्रू समबडी फ्रॉम द पुलीस डिपार्टमेंट अशें आमकां दिसपाक लागलें आतां. कारण पुलीस कस्टडींतल्यान अशें लॉकअप ओपन करून जर पुलीस जर ताका पळोवन दिवपाक लागले जाल्यार पुलिसार विश्वास कसो बसतलो. पुलिसांचेर हरशीत म्हणून गोंयकारांक विश्वास ना. हांवें पयरूय सांगिल्लें की क्रायम ब्रांच ज्या तरेन आमी तुमकां फाटल्या दिसांनी सांगिल्लें ते एक कंप्लेनंटाचो व्हिडिओ लीक जाल्लो आज एक एक्यूज्ड गायब जाता. म्हणजे आय जस्ट कांट इमॅजीन दीस इज नेवर हर्ड ऑफ इन गोवा. खंय तरी ताका JCक व्हरतना किंवा मॅडिकलाक व्हरतना कोर्टाक व्हरतना एक्यूज कस्टडींतल्यान पळो बी आयकल्लें आमी पूण कस्टडींतल्यान लॉकअप ओपन करून जेन्ना एक एक्यूज हू इज कॉट ऑनेस्ट पुलीस ऑफिसरांनी ताका ट्रॅक्स करून धरिल्लो. वॉट इज द फेट ऑफ दोज पुलीस ऑफिसर. आज तांचे डिमॉरलायज जातले ते की आमी इतले त्रास करून ताका कर्नाटकांतल्यान धरून हाडलो. कोर्ट वूड हॅव ग्रांटेड हिम बेल इज अ डिफरंट स्टोरी बट इमॅजीन की आज तांचे एफर्ट्सार आनी उदक घाला आनी इज क्रायम ब्रांच ओनली ट्रस्टिंग वन IRB कॉन्स्टेबल फॉर द एक्यूज हू इज ऑफ दीस इम्पॉर्टन्स. इट इज शॉकिंग फॉर मी एंड दीस इज बिकॉज भंय उरला ना. लोअर जे ऑफिसर्स आसा तांकां हायर ऑफिसरांचो भंय उरूंक ना कारण मोस्ट ऑफ दीस ऑफिसर्स आर कमिंग फ्रॉम ऑन IPS पोस्टिंग have now become collection agents for themselves. They are indulging in corruption. ते इतलेच येता गोंयांत ते हॉलिडेक म्हणून येता
गोंयान ते कलेक्शन करपाक येता. आतां आनी नवो धंदो सुरू केला म्हण आयकला आमी, आनी दॅट इज वन DYSP and one particularly higher level officer in police department is now calling accused from different SIT scams आणि तांकां विचारता खंयच्यो प्रॉपर्टी आहा ते विकपाक आमकां हेल्प कर म्हणून अशें आमकां म्हायती पडला. आणि probably this is one of the things of this person who is involved, and that's, I think, full responsibility of this should be on SP crime. There is no second thought about it. क्रायम ब्रांचासून एक ॲक्टिव्ह पळोवपाक एक कॉन्स्टेबल इनफ आसतलो अशें तुमकां I don't believe this. I don't believe this. क्रायम ब्रांचांतल्यान जर एक एक्यूज कस्टडींतल्यान पळयता जाल्यार ताका जबाबदार एंटायर पुलीस डिपार्टमेंट आसा, हायर लेवल ऑफिसर आसा. इमॅजीन द गट्स दॅट पुलीस कॉन्स्टेबल आज ताजी नोकरी वतली, तो सगळे ताजी फॅमिली सोंपतली. हे सगळे जर एक तो ऑफिसर इतल्यात फॉर आस्किंग इफ ही इज डुईंग, आय डोंट बिलीव इट. There is huge exchange of money as far as this is concerned, and it has to be investigated thoroughly. An entire police department is in the dock today. I've heard that DIG saying that we will take strict action. कोणाचेर घेतली? Take action against your SP crime first. Suspend him pending inquiry. Immediately suspended SP crime. कोण तो राहुल गुप्ता न्ही ताचें नांव? He should be suspended. Why he should not be held responsible? न्हिदिल्लो घरा? He should be immediately suspended. That is what is our demand, that SP crime should be immediately suspended pending this inquiry into this great escape as far as Goa is concerned. आणि entire police department needs to be revamped. गोंयच्या लोकांचो विश्वास गेला. When you talk about escape outpost काय नव्हते, इट्स अ क्रायम ब्रांच लॉकअप. इतले एकूच कॉन्स्टेबल कोण आलो जो ताका सांग हांव तेच सांगता तुका. आय जस्ट कांट बिलीव इट. CCTV आसा थंय. SP द एंटायर क्रायम ब्रांच इज देर. कितलेच पुलीस ऑफिसर थंय ड्युटीक आसता, आनी अशें आसतना त्या भायर MTS स्टाफ आसता थंय हेल्थ डिपार्टमेंट आसा, हेल्थ डिपार्टमेंटाचो थंय स्टाफ आसा हू आर देर एज वॉचमॅन देर. हे सगळें आसतना आय जस्ट कांट बिलीव that such a great escape can happen unless there is a Trojan horse in the department, and unless the person who is heading this department, that is SP crime, is involved. एक ॲडव्होकेट असून फुडली प्रोसेस कशी कितें आसा, कित्याक कोर्टान ताका बेल मेळोंक ना. सो आतां जे मॅटर्स पेंडींग आतां कशें तेजेर एक्शन सिवियर जातलो कितें? See, it is a severe action. See, as far as one person absconds, granting or getting bail for him is going to be an impossible task, because then court will believe that, as soon as he is released on bail, he will escape म्हणून. As it fortifies that back. The fact remains is that आज तो escape कशे तरेन जालो, the way he has escaped is alarming. फाल्यां आनीक खंय मर्डर एक्यूज पळोवंक शकता मरे, आनी कोणी पळोवपाक शकता. कसो विश्वास करपाचो पुलिसाचेर आनी पुलीस लॉकअपाचेर आमी? This is shocking. I don't think we have heard of something like this in Goa, की पुलीस कस्टडींतल्यान पुलिसूच ताका भायर काडटा आनी ताका आपल्या बायकार व्हरता. I mean, this is shocking, and that is why we demand that SP crime should be immediately suspended.